जो शरिया लॉ है वो ही ख़वातीन के लिए होगा, और जो शरिया लॉ है वो ही सबके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो तालिबान हैं, जो ख़वातीन हैं अफ़गानिस्तान की, उनके लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और हमारे जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के इस मॉडल को पसंद करते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा जो कल्चर अफ़गानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में भी है। और उससे फिर क्या होगा कि जो पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे अफ़गानिस्तान के लाइक माइंडेड लोग मौजूद हैं, वो उस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान को देनी पड़ सकती है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तो आ गई है, लेकिन जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है और जो सबसे जिसको ईज़िली टारगेट किया जा सकता है, वो ख़वातीन हैं। और अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं, वो बड़ी परेशान हैं कि तालिबान जो हैं, वो बदले नहीं हैं। तालिबान जो हैं वो तब्दील नहीं हुए। ये हम बड़ा यहाँ पे कहते हैं कि शायद तालिबान बदल गए हैं या वो चेंज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ कि तालिबान जो हैं वो आइडियोलॉजिकली चेंज नहीं हुए। कोई आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं है तालिबान के अंदर, क्योंकि असल तो उनकी जो चीज़ है वो आइडियोलॉजी है। लेकिन तालिबान के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आई है, और वो बिहेवियर उन्होंने चेंज ये किया है कि वो अब थोड़े प्रोएक्टिव हो गए हैं, और वो सेंसिटिविटीज़ मगरब की और बाकी ममालिक की समझ गए हैं। तो वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वो पॉलिटिकली बड़ा प्रैग्मैटिक एंड अकोमोडेटिव हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन, दे आर नॉट चेंज्ड। और यही वजह है कि और ऑब्वियसली जो कल्चर है वो एक जिसे आप कह लें कि ये एक कल्चरल वॉर तालिबान शुरू करना चाहते हैं। जो ड्रेस कोड पे होगी, मूवीज पे होगी, म्यूजिक पे होगी। हालांकि इस्लाम का ताल्लुक कोई कल्चर से तो नहीं है। वो तो जो उसका जो वो तो बात करते हैं, ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। लेकिन जो तालिबान है वो कल्चर को भी साथ तब्दील करना चाहते हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान में भी ख़वातीन को इतनी वो सेफ नहीं है, तो खातून एक जो है वो सेफ नहीं है। तो तालिबान जो कि ऑब्वियसली जिनके पास तो कुछ भी नहीं है उन ख़वातीन के पास, और वहाँ पे से तो वीडियो निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो वो किस तरह वहाँ महफूज होंगे। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका बहादुर से वहाँ से चला गया है। तो प्रेसिडेंट बुश हो या पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, उन्होंने जो है वो लिबरेशन की बात शुरू की कि अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको हम लिबरेट करेंगे। मैं एक तस्वीर देख रहा था, मेरे पास वो है, कि जिसमें एक खातून एक लाइब्रेरी में बैठी हुई है, और रिसेंटली जो कोई तस्वीर आई है, और उसने वो शटल कॉक बुर्का, वो जिसे हम टोपी वाला बुर्का कहते हैं, और इसके यहाँ से कुछ वो सुराख है जहाँ से वो देख रही है, और किसी ने बताया कि इनको इसी तरह फ़ोर्स किया गया कि ये इस तरह काम करें। तो लेकिन जो अमेरिका ने और बाकी दुनिया ने अफ़गान ख़वातीन को जो होप दी, जो उम्मीद दी, जो जिसे कहते हैं ना लाइट दी, वो तो ख़त्म हो गई। अब जो अफ़गानिस्तान की जो ख़वातीन हैं, पहले तो वो तालिबान के रूल में जो अफ़गानिस्तान का एक कल्चरल था उसके तहत थी। फिर अमेरिका, यूरोप सब ने कहा नहीं जनाब आप तो आए ना, तो हम आपको मॉडर्न होना पड़ेगा और ये होना वो पड़ेगा। तो ख़वातीन ने अपने आप को तब्दील किया, आज़ादी मिली, जॉब्स मिली, घर से बाहर निकली, काम करनी शुरू हुई। अब मज़े की बात ये है कि ये जो सिचुएशन है इसको समझना है कि तालिबान जो हैं वो तो वो नहीं करने देंगे जो प्रेसिडेंट बुश और ओबामा और ट्रंप और बाइडेन चाहते हैं। वो तो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को वो आज़ादी नहीं देंगे। और मैं उनका एक कल्चरल कमीशन के किसी शख्स को सुन रहा था, तालिबान के कल्चरल कमीशन के किसी शख्स को सुन रहा था, और वो यही कह रहे थे कि जनाब हमें इस चीज़ को समझना है कि जो शरिया लॉ है वो ही ख़वातीन के लिए होगा, और जो शरिया लॉ है वो ही सबके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो तालिबान हैं, जो ख़वातीन हैं अफ़गानिस्तान की, उनके लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और वो कह रहे हैं कि जी हम तब ख़वातीन को फ्रीडम देंगे और पहले से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। और लेकिन मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ़ मीडिया की हद तक सिर्फ़ उन्होंने शुरू में किया है, और वो मीडिया को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए,
اگر بات کو اندر سے دیکھا جائے کہ اگر طالبان یہ پرومس کر رہے ہیں کہ افغانستان کی خواتین کو آزادی ملے گی، لیکن کوئی بات ان کی مان نہیں رہا۔ اگر وہ وہ ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کو ایجوکیشن جس اسکول میں تھی انہوں نے کہا جی اس کو بند کریں۔ تو یہ جو اس طرح کا جو انوائرمنٹ ہے، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک افغانستان کی خواتین جن کو امید دکھائی گئی، اب ان سے وہ امید چھین لی گئی ہے۔ اور جو پارلیمنٹیرینز تھی، اب دیکھیں نا کہ جو طالبان کی جتنی شورا ہے، یا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کونسل ہمیں ہیڈ کرے گی، اس میں کوئی خاتون نہیں ہے۔ پوری دنیا کو یورپ اور امریکہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ وومن ریپرزینٹیشن جو ہے لے کے آئیں، لیکن وہ وومن ریپرزینٹیشن تو کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خواتین جو ہیں ان کا کوئی کام نہیں۔ تو 51% جو پاپولیشن ہے افغانستان کی، وہ تو کام نہیں کرے گی۔ اور جو سب سے بڑے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین کو آزادی ملی، جابز ملی، امید ملی، اب وہ ریٹریٹ ہو جائے گی۔ تو اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو یہ تو ایک ماڈرن ورلڈ میں، آج کے زمانے میں، کہ ہم سٹون ایج کی بات کر رہے ہیں۔ اور طالبان کو اس چیز کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلامک جو شورا ہے، میں کوئی اسلام شورا کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو طالبان کا جو ماڈل ہے، یہ دنیا میں ایک انوکھا ماڈل ہوگا، جس میں وہ اپنی مرضی سے جو اپنا اسلامک ویلیوز اور اسلامک سٹرکچر کرافٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ڈریس کوڈ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ڈریس کوڈ کا تعلق تو کلچر سے اور وہاں کی ویلیوز سے ہے۔ اسلام تو ایز اے سبجیکٹ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ بہت سارا جو کلچر افغانستان میں ہے وہ پاکستان میں بھی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ افغانستان کے لائک مائنڈیڈ لوگ موجود ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ باہر کے جو لوگ آتے ہیں، جو ڈیولپ ورلڈ آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے خواب دے جاتے ہیں مائنورٹیز کو یا ان لوگوں کو یا خواتین کو، کہ وہ خواب پورے نہیں ہو پاتے، تو ایک فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ لیکن اوبیسلی وہ خواب دینا بھی ضروری ہے، اگر وہ خواب نہیں دیں گے تو وہ تبدیلی کس طرح آئے گی؟ سو مجھے تو ایک دیکھ کے یہ پریشانی ہو رہی ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی مایوسی اور جتنی امید افغانستان کی خواتین سے آج چھینی گئی ہے، کبھی بھی نہیں چھینی گئی۔ اور ہمارے جو پاکستان میں جو خواتین ہیں، ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے اس ماڈل کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے جھنڈے لے کے گھومتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں یہ اسلام آباد میں اس طرح ہوا ہے، تو وہ ایک اور سچویشن میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو طالبان جو کہ بیسیکلی رورل ملا تھے، انہوں نے اسلامک جو نظام لاتے لاتے ایک جو مغرب کے اگینسٹ کاؤنٹر کلچر موومنٹ شروع کر دی۔ آج اگر افغانستان میں ایک نیا پولیٹیکل ایک کلچرل کوڈ آف کنڈکٹ آتا ہے، یا جو کلچرل موومنٹ وہ چلانے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو اگلے 20-30 سال 40 سال چلاتے ہیں، تو میک شیور کہ اٹ ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ آن پاکستان۔ آپ یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی بہت بڑی بڑی کاسٹ پاکستان کو دینی پڑ سکتی ہے۔